এতে রাত তো কাম করে ভল সে পিচ টিকে বনে থিনো বাকি হল মানে আসি করে বরবাদ করে দেবে বলে ভাবি নেই থাই। সো হেলো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ব্লগ। সকালে সকালে মোর ভঞ্জা ভাঞ্জি লাগি পড়ছ দামর কে সোয়েটার পিনা হলে কাই যে কি দামর কে ঠান্ডা লাগুতিছে বলে হেতিলে নিজের সোয়েটার খুলছ আর দামর কে পিনাছ। আর ইটাকে দেখো কেন্দা দিচ্ছে। আর গুটে কথা জানিথো গাইস, শীত মাস আলে বরি পোকা বি স্টার্ট হই যাসি, হেতিলে মোর ননা মানে এটা বরি পোক থিছ। আর ওইটাকে কাঁ বরি কয়সন যে কমেন্ট করব। ঠিক আছে। তারপরে 12-1 বজে আড়ে ফিল আড়ে টিকে পলে আসি পিচ দেখবার লাগি। 2 বজে আড়ে বি থরে আইথিনি, বাকি হেতে বেল তক পিচ কিছু নাই হিথাই তালি। বাকি 4 বজে আড়ে আসি করে দেখছি যে হল মানে সবুকে মারি দিতিছন না পুরা। রাতে 8 बजे तक ओला जिया है काम करथे सो पूरा, बाकी हॉल बना सब बर्बाद कर देले। तापरे गुडे माड़ी मुड़ा को टिके टिके ठीक कर देसो बोले एंता दिसते से पिच के ठीक कर देखसो, बाकी ठीक नहीं होय बोले हेदेले चुप पड़ कर बसी थेसो। तापरे ई भाई के देखो कंदा काइट उड़ो थेसी। ए भाई जिनिस माने बहुत कम परिमाण रे देखवार के मिलसी। आगे जन लागे घर का घर का गुडे गुडे काइट बने कर उड़ो थिले। क्रिकेट तो खेलने पर हेदेले काम दे थेसो बोले बाहरी पड़सो। काम को मा सरी कर गुपचुप गुडे गुडे प्लेट खाई देसो। तापरे हैप्पी दीदी बहुत दिन और बाद आस्तीसन बोले चिकन टिक्का ने और खाई देसो। तो आज लगे एते गाइस मिलवा नेक्स्ट ब्लॉग ने।